है कोई दुनिया में हमारा या रसूल अल्लाह नहीं है दुनिया में हमारा या फकत है आप ही का एक सहारा या रसूल अल्लाह फकत है आप ही का एक सहारा या रसूल अल्लाह। आगे से समाप्त करें। फकत आमाल के बदले ना पाएगा कोई जन्नत। फकत आमाल के बदले ना पाएगा कोई न होगा जब तलक तेरा इशारा या रसूल अल्लाह। न होगा जब तलक तेरा इशारा या रसूल अल्लाह। हमारे हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अब्दुल हमीद मिसबाही की तरफ से माয়ের চোখে ঝরলে পানি আল্লাহর আরশ কাঁপিয়া যায়। কান্দে না যেন মা কান্দে না যেন মা। মায়ের চোখে ঝরলে পানি আল্লাহর আরশ কাঁপিয়া যায়। কান্দে না যেন মা কান্দে না যেন মা। বিদেশের পাশে যদি সন্তান মারা যায় সবার আগে জানলেন তাহার জন্ম দুঃখী মা। বিদেশের পাশে যদি সন্তান মারা যায় সবার আগে জানলেন তাহার জন্ম দুঃখী মা। সে মায়ের কষ্ট কেহ সে মায়ের কষ্ট কেহ দিও নাই দুনিয়ায়। রে কান্দে না सरजमीने दुलाली ग्राम हजरत अल्लामा व मौलाना मेहरुद्दीन साहब नाराए तकबीर नाराए যেন মা। মায়ের চোখে ঝরলে পানি আল্লাহর আরশ কাঁপিয়া যায়। কান্দে না যেন মা। माँ की ममता है, माँ की शान क्या है से समाज करे। সন্তানের জন্য মায়ে করলে মুনাজাত ফিরাতে পারেন না প্রভু মায়ের দুইটি হাত। সন্তানের জন্য মায়ে করলে মুনাজাত ফিরাতে পারেন না প্রভু মায়ের দুইটি হাত। মায়ের
পায়নি যে জান্নাত মায়ের পায়নি যে জান্নাত সেই কথাটি ভুলো না কান্দে না যেন মা কান্দে না যেন মা মায়ের চোখে ঝরলে পানি আল্লাহর আরশ কাঁপিয়া যায় কান্দে না যেন মা। सुभानअल्लाह। अब देखो तुम्हारा दिखे जुमे है न बसो जार इंतजार दिखे शाम से ले अभी तक